Mahakama ya Komori yatu lingo hili lemewa vatu mimi hori dhulumu hatu mwerivo haze haki zatu shawe maho dhulumu ye masi waetu wato watutu boanru watu opatu boa watu opatu ilani tona lilana Nuramba matike suala Chapa politi jofanya gila Na wana weranganye daula Yawe mao dhulumu ye masi Waetu wa watu watutu Boanru Watu opatu Boa Watu opatu Zamani mifano yatu na fulani hoposto hatu shirika la Komori hatu anyanganya zemali zetu mahakama wasiono shahato wapato wajuse mihono boa ni kwale dono boa ni kwale dono Wangaza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sani na daka 10 lera za hunuula ya Faransani ingewafikiu sasita na daka 10 lera za hiyo maswani moroni wakati kao ngarejela nao harima barnamaji yahe Facebook FM barnamaji mahsus ngejua shiha au harima mgamatilo wahe mwanyanyasi ubedilahi mshangama rijuoyo kana Mwanyasi ubedilahi mshangama ranzi do siku wa jana nge harima nge mihononi mwahe gendarmeri ya Taifa heziwa ihoda haju bandi yando wishili wa leone hakimu wa matafiti harima masuala ikao esirikali watata za koto ujua ya ukana eshafunge Mwanyasi ubedilahi wa mshangama dele suala la husiana na Humedi msaidie lakin hunu ye mahkama haurambe serikali bandi ya kwa tsujwa uvenu wa ndondondo jumaa eshazingara ukweli wa eshazingara Mwanyanyasi ubedilahi wa mshangama ngwanzua nasibishe le swala linu na ukanahari Mwanyanyasi ubedilahi mshangama hatia nge harima udenonse haunge harima udifize ani mirongozika onge tiao trouble à l'ordre public bahari Mwanyanyasi ubedilahi mshangama hamba ukana ye mafura ya trawa trouble à l'ordre public bahari Mwanyanyasi ubedilahi mshangama hauzisa swala la ukanangela zimue Cour de compte wafanyazi juma enamna ikao dezemali za daula zirumishi hao harima eledaho lahe mahakama hunu wanza watanabahi wanza wazingare Mwanyanyasi ubedilahi mshangama harima maswala menji ikao kwa jaka hunda efai wakomori wanti pia waelewa yaukana eshafunga Mwanyanyasi ubedilahi mshangama dele suala ikao dele suala lahe wazir Humedi msaidie suala ikao ubedilahi mshangama hambia waziri Humedi msaidie kana eka gono kana hamkazanrabu har masuala mada ilo nende ashtaki serikali waono kudi kana waziri hambilwa ende ashtaki hali kana yonde alazimu ishonde sharia yabuda wako lazimu ike sharia shirumilo har masuala hamanda ilo shahunu ezajiri harma le swala linu afwan ngamjuri wa daka nzima
ezajiri harma yele swala lino hamanda mnaikaunga mzijuao banda ubedi haishiliwa ni hakimu wa matafiti osikwale wenu maudu nguhukumlwa ngujoka harmaye baro ya moroni ili uhukumlwa ani izo formalite ngwambayo kana hari yeshambe haiho dele suala lahe yokana hari hati ya ordre public shahunu izo formalite she dossier ya funga ubedi la mshangama nyonsi pianga mjuao dele suala la umedi msaidi ikao hakaharenge miadi yokana ubedi la mshangama ngujo rejei hokana yedo ko humfunga hunu wa Komor ngamdengesho bashinu ni jadrese usoni mwatangazaji wa Komor mimi binafsi miti mtangazaji mimba bufu shanga mdengo des olalinu ni jadrese usoni mwa ambao kana watangazaji wa Komor nione se okana abantu wangazijamba kana haina mndretso kuobo mwao haina mndu ngelazimuo mriaji komea maruha wangazijamba kana haina era ujikomea yewola ndema naikao sio babufu wahe ezenido zinu hakamitido kina watangazaji tina ujikaza ndabo baishe ubabufu unu undu anibalia wanzungusa harmo ulemengu kamili na ukubali wakati na kanao babufu na wandisa ranzido mahashiwina majana shenda na mengo shenda nane ranzi 2004 2005 wasuli 2006 na rumishi harmale daho lahe jabal television ikao tika ubabuha wakati hiyo shanjaka mtangazaji haukana hulawana nuwa Komor mtangazaji harenge lazimuo ya rohebonze yende asome misomo ya daraja ya juu baishe horejei katuja ya rumia omsomeka ondo yafanya baishe horejei katusubuti ya rumia yaani mwika ondo ya loniyo shangu ju hakadingoni hakazokaro jumaizo ikao nde yasoma hafaida ya unafsisha hauyo ubarikisha wandu fulani hau siasa fulani hau mdu fulani lakini si wababufu ikao richalo azehanywa si wababufu ikao ezehanywa za hatu kajalibu ala ani rilibi la duani rilibi ze empo hamabese ngasina ye wajib ya urenga plus ya wala watangazaji kaundu wasoma harmaize universite kuza London wasoma harmaize universite kuza BBC na universite kuza Washington Post habu ya ukana malgré tous ces doctorats walonizo hama wazirenge waziti ya harmami koba watataza watendeza faida nafsia bata bwadhara ulao bata bwalapizi wao kwa tusubutu jamua haina mndu ya rumemba bea hawe ukana wandu wa siasa wajikubalikana uwa siasa wajikubalikana wandu wa nrabu wa siasa owezi wa siasa wajikubalikana uwezi na de daraja la wasuli ukana mndungu ni kwa dhamana za daula nduni kwa shirika la daula hajikubali wakana valali la lohandu zahe valali la shirika la wizi ngarwaparao wezi watukufu wende wao wandu wa siasa warambi wakana haina mndu na parwa na nasibishiwa nize ikaonde ya renda ngarjojo rwapare wezi watukufu ngarjojo rwapare mawaziri watukufu ngarjojo rwapare madirektori watukufu jabo yauka ilazimu vao wamnikane sharafa shahanyi wampare ni watangazaji watukufu wamnikane lezina lahani shahunga rona harumema kati ya mwiso yanu hamao watangazaji tsindame mbabufe shelendo ndo tujozerenga nai ntijomba nga mkazo wandu ika ulazimu engemi mbabufu tikayabo tiishia tiparwa haruma enamna mko uparwa tsende ngami mungu nmandu kwa minimizi wao bese tijujo ujusaleji haukanga mrengo mfano bani wakana eshatongeza serikali wajua udharau yekor journalistiki ikaori joyo kana inde pouvoir ya ne harmanti bandi ya de pouvoir ya raisi huje pouvoir ya ensemble huje pouvoir ya mahakama bahiye ya ne harmanti de pouvoir ya watangazaji baishe kaitsa arme constitution ya hatu shangiyo ikantindo ya kana ngamonao ya kana arme ntinku ya ulemengu Marekani wandu waenshio ntinku ya kadamizo ulemengu yeukuto wa decision yahe raisi wa Marekani ya vote wa ukuto nde haitoa ndani sinde commission electoral shayo kutoa de majumba ya matangazo haukawa wandu walona enamna efaliki wandu ajistehi wandu astehilwaone serikali wandu wakutoa ezenyatija si commission electorali si bavu shao wakureleye victoire hau wakutoa wakuhamba zidungwa de
watangazaji wahe ezensi hizo abongeleo kinyume nensi ya hatu ngariwonao baadhi ya wanrika wafanya formation za idara fulani hau za idara fulani waja wanikiwa wizara fulani ikao kasudungana na zile ikaondo wafanya hunu ngwaja warengensi hatu wairende tihindu ngamndongomia mfano banu yaukana waziri Humedi Msaidie ikao mtukufu Humedi Msaidie un journaliste de formation rijua kana hazi ya Msaidie haso afanya journalisme de formation aifanya harumishi hambari titi harumale daho la radio Komor baishe hunu leo hadiwaza ngudharau ila kori yahe haukana ekale wo mndu katuste zile ikaondo yafanya zile ikaondo ya soma zile ikaondo ya ziaminio hau ulona banosio yabo nana zindwa jina ikaomduka jazi soma hamduka jazi fanya kabati namna yokana mndia ziste ngaronao watangazaji wa Komor wo paro wendu wa minimizewa wendu wa rendo wanduti hindo wa masuala hamadilo na hunu Humedi Msaidie wae waziri leo ulojuma urari ya watangazaji ulojuma urenda tindo watangazaji umaha azali ya fakuwa ensi ya hatu harma mapinduzi ngareshelewa hamada basainu umaha uonga mi Jabal Tele si Jabal Tele baisho kati hiyo tikauveya makartasi ikao do yakaufanyiwa yakayahalwa yakaufanyiwa ze papier ikao ndo ziko preparewa za ya journali hauza ze miso ziko kayabu shokati hiyo tihisa ngami Jabal Tele ikande tele wiyoche ya hensi ya hatu yakaugabili ndongo za siasa harma o wakati huo Humedi Msaidie haka harma deba baina ya hahe na waziri mzamani bwana Abdi Suefu wakati ila wahisa wafoku wa yezi Abdi Suefu ngedena anzali raha Humedi Msaidie kati harma yezi anzali bahinga reshele yao harma direct ya kayabu wa Komor wanti pia wakati Humedi Msaidie ya tuya juba ya mrututu yahe ya kaza umharuma wa veruahe waziri Abdi Suefu hajitekeleza harma ompango ili ajafanye fasi waeleze falsafa wakaniyo hatia mnashatu wa troposho wahe wakizanatani wakimongozi aliswalihi hunu waziri Humedi Msaidie hajuha usoni mwa Komori devant et direct ikaondo yakafanya hamba ukana kana ujuwa ya kensi daenda motwapeu hakaufumbwa Abdi Suefu wakana ye motwapeu kana ujuwa kazo mharuma wahe ne juba yahe ya juhe ya kensi daena motwapeu warudite na wafokuwa yeezi au mapinduzi Humedi Msaidie hajuha usoni mwa Komori harengenzi ya hendiza Abdi Suefu habaki haendesa emission daena fundi wangu manama Ibrahim Ali Saidi Felix ikao ya balwae hanyo makati yanu hawani ya yeezi ya Kolonel Azali Assoumani Jabal Tele wakati hiyo wa sanctione Humedi Msaidie ya ukana kana urejei harmaze plateau za Jabal Tele ya jerongo etena rae jaja presente sama hausoni mwa Komori kamil haukabala kinyum badala ukan hadharau wa Komori shaharudi hadharau ye matangazo hadharau ye station ya Jabal Tele Humedi Msaidie hakare maambargo harima eredaho la Jabal Tele hakaharume wajib ya hujaya jiresezise ya tsahe sama direction ya Jabal Tele ya rudite na ya hea harmaze plateau ya prezenteze sama zahe hosoni mwa Komori kamili kaundu wakaudunga emission ya wakati hiyo wakati hiyo haonesiwa ya ukana vanu gasina vanu ya harma universite rika uone mawaziri wanti pia walio leo wamba ukana wanu wanminimzema watangazaji haina ya kanzani kwa post hakauhe ya harmazi la radio zamba ukana kazijakana watangazaji wahe ya bala walapiza rais Kolonel Azali Assoumani serikali yahe etwabili mruha parwa hani kwa waziri hende ya bae hanyo abongeleo zona anjabu ya ukana watangazaji wa Komor wende warendo wanafiki haina usikunga tungo minimizewa malgré tout ezendio mwendao haina usikunga minimizewao haina usikunga mdharaulao na nyimo henda mojitwaze nguo juzi Humedi Msaidie hende hamdendenu wanafiki hamdendenu wafu mashishio emanyanyanyi hakabala nyonsi pia mfilme izo ikao ubedi ya zamba nizo Humedi Msaidie ya zamba kabati mru ya elewakana bala ya kaulapiziwa hao ya kawagresiwa tu ubedi shaila decor journalistique ya kaulapiziwa nyonsi pia mtsehe
ndreme koti Saidi Alwazir haina mndu hadungu ngihamba la hadungu mtume sallallahu alaihi wasallam odingoni ngonzo ya baliwande mbeboni zila pia zila taratibu za wana bahasha zila taratibu za wana ubungufu zila lewe yinu mmoneza jiri za hunde manyanyanyi sidaboke rais wa sendika ya hanyu ya handani rais wa handani ya mkonsi wa sendika ya watangazaji hapuhashe itwa mbio juu hapuhashe itwa hafla juu hapuhashe itwa shababi juu ya serikali kwa jaste wumrika wakaurumishi ya uharima ile daho la alwatwani ya serikali kwa jaste ya alwatwani kwa jaste umfuwa manyanyasi ya serikali usikundu uo warudi tena warenge manyanyanyi mtangazaji ubedi la mshangama nyonsi pia kwa elimu juhe nga nyodingoni nganyamabala kabati mbanonga ya jiri shamdi waza ya ukana nyonsi pia ngambali yao makopa ya hanyu ngambali yao ze telefoni za hanyu ngambali yao ze radio za hanyu mwende mkansi armaze shaizo pia kazitina thamani haukana ya serikali ngo aminiyo ya ukana harmaize media ondolona wana telefoni wa hawa filme o ikango yabo Facebook FM kwa tiyabo yabo serikali wo ujua ya ukana wapuza nzima miongoni mweze media za Komoro wotsa wafe tense watike abo no Facebook FM wake abo lewe inu mwende mtsula zenguo ndondo anduti hindu emanyanyanyi hafungwa haina usiku ubedi ngutofungwa na abo izo mwambao izo nizo bedi ambao izo mdifize izo nizo bedi difizeo Facebook FM watangazaji Facebook FM WhatsApp hao kamtushude elewekana vanu ya serikali kwa tunika thamani ze media za hanyu serikali kwa tunika thamani amonayo kana wakati wanzo abiteze no hao wo upara ya Facebook FM wende wabitie lewe ino manyanyanyi nge prison hafungwa manque d'inaction manque ya reaction shamda za nyonsi pia njua mdungu wala wanrika o ndo wafunga ya manyanyanyi njua mdungu wala wanrika o ndo wadharau le trangala ya manyanyanyi rais wa SNDIC kamjastehi wala presida wahanyi marenga tanga la nsundaro kamjaonesa utukifu hanyu jumana mna malapizio marodo anduti hinru maonesa ya ukana no kamjizia wanduwanu mwapinise ya bonga mjuonda solution shanga mda zao mdungana muwadungule wo bahari mkaenda fumbuni mwende mwanike maunde bahasha mbaliwa na hune manyanyanyi hakao o mahakama hakahuishiliwa ni haki mwa matafiti harma suala ikao nyonsi pia nga mjuao ya ukana ilote dele suala la mfunga njua mdunga serikali nyonsi pia mwende fumbuni mbuli ya manyanyanyi o mahakama hende hanasibishiwa bahari nja mbali ya mapankarti bandhi za na makartasi manziha nja mkanti mambo kana libere eyo de action mkofanya eyo ndio na faida hindi serikali ngeni kwa reaction hindi ndema na ikawa ngamregeshwa bahashini si wababufu mimi mbabufu binafsi miti mtangazaji nyinyi watangazaji wa daraja za juu madiplome mlona ze doktora za hanyu za utangazaji shahabahati mbi hamaka mtujue valeur yahe hazi ya hanyu mwasoma habahati mbi hamaka mtujue utukufu wahe hazi hanyu ikaondo manikuwayo mimi mbabufu ikao sikansi banu o babufu hangu ngamushukuru Mwenyezi Mungu hakanati ufanya unifai emana ile onu ustehiyo o babufu hangu tufanya wakati wa hezi ya Muhammad Taki wakati wa hezi ya Colonel Azal Asumani inika mawaziri walio abo pia walio leo wabire haruma universite nzima ya Komoro ya utangazaji ya kaya wakati yo Jabal Tele o babufu hangu tiurumi ya haruma babufu hangu tihundu faida hauka unto wabonze sedeti hundu ilmu ya handani do utojua dunia na ujua luha indwa jina ikao njaka huijua o babufu hangu undeje za bonsi juu hangu sijati rumishiha nezi mfukare harimai presidensi ya ngazija ya zamani ya Muhammad Abdul Wahabi sikaya ndo mbabufu wahe si journaliste shaharimai shizungu wanzi ya wakana hari journaliste attaché du president shatika mbabufu unibadi ya bonze untoa bonze sika harima ujiste o babufu hangu untoa bonze uniwasulisha hunula ya nlio shaizo pia sika amini na ustehi ula sindao utangazaji ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu muhammadar rasulullah
batujamria wajamba ukana hune ni mdoto jeda journalist miti journalisti mimbabufu shao babufu hangu miubabusa wala wanzo waishiliwa yabona mtafautishe tijohanzao no haishi zungu warifasirie fasirabu babufu efasira journalist ani yashikomori hindi ye journalist yashikomori hindi gabano joba kana mtangazaji utangaza isho tishikomori na mdemo atsahe shikomori eluhawiyo sha journalisti wo babufu ubabuso wandu ngujulizo wandu nguziso wandu ngutsahoya juwe abongeleo obabufu hangu unwasulisha banu shami ujiste kabatso katinge uzima najoka baba hanu nishie na mbokana mimnafiki haukanaye mawaziri wawe manaleo msaidie yarenga ubeidi ya mtrapirizo na ubeidi ya hamba zilaika wa msaidie ende ya hamba na ubeidi ya mbokana ekango tukazandrabu enda nshtaki ngwanzo wado hamba cha wado mparani mwenda morenga izo ambao shamti wambie mtambio wandu izo kaundu wafanyao ngwanzo wado mparani mwenda mupara mukanti wode yao wandu wajina hauwa hamba izo wafaidishao shamtsambe ezendao kinyime izo abonge tsikawa interpele watangazaji wa hensi hatu wa daraja za juu ya ukana kamtuji stehi ndema na ikawa kamtina thamani emanyanyanyi hauye haziyahanyu haukazi nsi za leo ye haziyahanyu rendo wa tihindu mmono enamna marengo marumilwa nezi harimo wakati wahe asiz harimo wakati ya referendum harimo wakati wahe zevoti no kolonel azalasumani hapara ekor diplomatiki pia no komor presidence wandu wahandani ya washukuria hashukuria ila sheni ya taifa ikao kejaka huishiliwa wa komori ikao ketuishiliwa wa komori hali ya ukana wa komori wakaudungaze aktiviti hao wadungao ezijirio harmensi hatu makatianu haina mkomori wanzo adunga ezijirio gudungu harma erezo sosio mkabalanyo nti pia minimizewa mdedo anruti hindu mkabalanyo nti pia mwishi ya humedi msaidi ya mwanyanyanyi na donza use suala hamba ukana ekandawe mtujibu le suala la kamtujibu kamjaju habala mwa manifeste majonesa ya ukana la sidena mna hiyo shanyo nti pia haina mndu akanza jonese kabala yeye ndo ambuja hali ya ukana wa ukweli na mfanye tofauti ya heze media mloni zo hauze ekra mloni zo haukabanu CNN na BBC na Fox News na tijida wabi izo pia zo za Marekani izo sha izo zoti sawa BFM TV France 24 na MCC na TV izo pia ngizo Ulaya sha zoti sawa haina wandu ngwaona ekot de popularity hao ngwaona ekot yahe ma telespectatori wa hao yawe ke daula ya Faransa hao ya Marekani ngiona taarifa hao ngiona interview nzo ifanye yojo ushwazise nzima miongoni mwa Terezila hauka ila nde ilona wandu enji ngeka ngejoka orele yelo ajerele yelo yabo haina wandu wojiste sheka leo nyotangazaji kamtuste ilana ekalo kamtukubali okana vanu mlozi eshko humlela ndengalawa no unuzi yabo ngebidio ya hifadhi yemeli ngebidio ya hifadhi onuza kola nde ila nde ko humlela lewo mlimaji ko humlela ndo mbaya wa ahene shononde yabo ngebidio ezembio pia sitoka henda shao mbaya ne shononde ya shihifadhi wakashila ndishwa juko balabo tasi yendo shambani ende alime yendo shambani eshononde yende apuwe mbani yankuni hau yapuwe mbandrovi wanrua siasa mana mredao niti hindu dabuka waele wakana siasa ndrabu na unafiki wa mredao niti hindu ngwa mbao zendrabu za hao wa msijinini huu numja mkainsi kamtu stay ye hazi ya hanyi kamtu subuti madevelope maonesa ya ukana vanu mtangazaji yehuamba ezilona heri yehuamba ezilona baraka yehuamba ezinda one zituhenda shayo uruditse na hainterpele wala wanduka wandu wazambao lewe inu nyi uona harma ulemengu ekawa ende wafanyishiha duskuru ya prezida hau duskuru ya ministre hau duskuru watangazaji ukansiba la watsuju zambishia shabu uju warongo mnaka limabala waja wa exploite ilindi iluwa basa uwe yankili ya huandu wakansiba la wa ilio kabala imdu wakauzambazila kajaka urongo za wajinga
lewenu defiance eze erreur politique ikaonga zifanyiliwa na ndwa siasa makalima mai ikaonga vulizi wao yao kaubidi ike makalima manda yao yarengwa ya analizewa yafanyiliwa descriptage ilibao wanrwe ola kaurongwa ele ukabanu maudu atujamba jalila sheka mmono manyanyanyi harenge le kalima langu ndrumio nyuhamba makalima kawa pia kamjona itoti amwanzo hezebaya vao wala onyuhamba zila wanzo afanye trouble à l'ordre public wanzo ade na bala ilande hazi ya mtangazaji do usomesa mwalimisha ujuliza utangaza nana wevite zindo ajina zitije kinyume nezidio harmensi hatu leo watangazaji walo leo do watangaza tidaso babufu haina mdunge na waziri wahe haina mdunge na directeur wahe haina mdunge ndo mbio yarende mwanyanyatsi hindu nohari yarenge plus ya mwanyanya fulani na hunu izo radio za ukanariumbwa shakar jafanisiwa roho shamrutsi mndu bahati inuka waniswa hizani panga bondrolo yabo msaidie uzamba huo ukajafanya ekonomi ukajafanya ndongo za comptabilité wafanya c'est un journaliste de formation no haja haina wizara jabu msoni kwa interior hani kwa economy hani kwa jau yabo ngebidi wandule wajiste abengenga mlaani ya Magdalene Action yahe watangazaji wa Komoro jumaizi hundrao wanyanyao haina usiku zihundrao ekore journalistique mkensu yabo mtsehao mdozo kana emfale woti de mfama udu zabarindi ni ubedi weche hao watangazaji woche wa Facebook FM lolo juma ufungwa maana ndini waondoa ozeo wamba zila ziderangeo na yabo ilazimu izo ndizo serikali kwa lazimu wazambe zabarindi ni leo mtangazaji mzima ulo karibu nezi ya subutio ya mbao ndrongo ya dharau rayezi raolo kinyumenaezi ya tojwa ufunga noandruwe njingwa zijuwayo kana ezinji za hizo ambao mnyanya shaho liho hende hakanti ngwambo zitujibiyao serikali ya bonge harumale piho la serikali enge juzi omsafara nezimali nebiji ya tolo nzuani nzima mingoni mwatangazaji watukufu ni mstahio wakanaye fundi wangu hanika ilmu baishe yeleso ikanzima muda wa maha wakamili ay badu student ne vacances mtukufu Mr. Nono ni mstahio wakana chicha these my teachers ikarukubaliana ishudisho ansoma ngamu mstehi wakaki badala banda kezu kwangu shefu ndo wangu shaunu engezo azifanya nzuani juzi engezi lazika mtangazaji mrwaji nenda nzuani yendata hawa nzuani walona azma ya uwania 2021 ilio unese ishe mtangazaji ukajajuka wa hawa sulihunu hatojika retora nzuani na mmono ya kana hazungusa harmami janzuani pia hanikiwa ebije ni serikali ili yende abange na mkeradhi wangaza tukufu wao Facebook FM besenga mjomba ukanatika mpe aggressive shak ikao lazima wakati mambiani ndo kana mimi mbabufu watu jamdoma nambaka mimi mtangazaji mimi mbabufu shara mwa babufu wangu nujua izo nanzo nambe hauizo nambao nujua mndura ndongo za hakinyume nujua mndura nzuya ndharau hanseso nujua mndura ndeya nujua mndura nzuya ndeye nuya titamkele kalimala ukahonyihuli ukabana ngazjamba ukanaudi amduti mpaka honyihuli nujua mbandongo nabala mndoka nzambi lwazindwa jina wananyasu watangazaji manyasu bedi la himshangama bandi ya ranzido sikuwa jana alalaho magobani maudu ngwendo ho mahakama ngodaritso wa mahakama yabori mwambia nakana izo formalite dezodo zafanywa abo izo formalite shaubedi asa tolo penyahe nana ukana yisa ikantindo ya ukana ele suala ndo la funge ubeidi dele suala la humedi msaidie shahunu le suala la ukana hari hamba ukana kabo mahakama kajenda ya pointe au suala la le gazwali le kali hisa on that trouble à l'ordre public izo ko marungwa juao ukana armenti ya hatu banu wasiza armenti ya hatu esikali ngotumba kana tout va bien enti hatu kabati match mwenji kabati mafura kabati gazwali
kabati atamtanga eze konkaseri pia zifu uandrua bloke kabati maesha leweno serikali ngotumamba ukana mbria sambe ngeizo ni majournaliste mlo yiho eba ze investigation za mzifanya hazi mfanya uhindi mpaka mtanganyia mparo na serikali ngarendao obeti salam baula hani mroherwa harim mroherwa ve euro ngarendar ma conference minister bare ni mroni kwa jao ngarendao nzuani ngani ngani hununga mtungo udunga na hune maisha yao wa Komori ngatungore jedingoni na mrambi yara sainu ngamina zaidi ya mifumo miraru ngadora sahemwezi Tanzania fanye mbahazi homa siwani tilivi umtsanga tilivi nkongwa tilivi shaka kabati haukana kabati mtsanga ze konkarisme nyeha ngibano wizara hele bundu ngibano emaisha ya Komorindi marona magari ya jaya harmaze station kabati mwenji ngamu nuko jafungwa bari ngabo kabati mwenje wajua pia lewonde fumbuni banula ndela motsoino gire zemetori za la hula za haja ezemetori za la moja mazikia mtsoino gire mradi ukana tuva bien erwa sulinda leo msaidie namba kana harianza ali de rais wa mwenje zoji sawhamba halafu kumorore mekoti gibani ni watangazaji mloi ho mmonao ze amali za wa Komori zimenyi hao mmonao ze AVC nezemba adikonga ziprovoke wao ne mank ya mwenje uli yoro tongo hula baridi shibaridi ha shikongele esheireo shisongo menya kabati mwenje kabati jau ani hizo pia hama mzidiwaza na hizo yode hazi ya mtangazaji hiyo yode lazimu ni watangazaji tidaso babufu ni watangazaji mdo zamba noili wala walo harmwezi vao wadwelo wakabanu vanuga bongozo ndaonai shekalo mjitswaze nguo njikubali yakana nyofu mashishio njikubali yakana nywana fiki njikubali yakana nywana hindu onyanyanyo wafungwa yemfale osile mfa maudu nyondu mlabo pia vane kaubeida sarengwa yabo basi nyondo labo esirikali kwa tina hajanani hakango aminio yakana holihondao ngo aminio eke fasi kabati mzima ndanyi bala josubutia fanye fasi ya ubeidi ya fanyidia usolima msaidi kabati mkabala nyonti pia au contraire ngamwambia yakana monsieur le ministre namkupeza mikro ngamba kana bobe ikupe onrotishe nganya bala ani ula mtume na ile ilande haza journalist au contraire hukaya filme wanroa no ushahidi wanroa no mavudhama na ika waziri haufanya ilenge karmansi akaujistei inge karmansi ikaubidi ka attitude ya comportement msaidi ya jibali ya bala inge kana rais ya kujistei ikaubidi ka msaidi ya parwa ni rais hajavurma shishio kitnem hademisione shenge karmansi inge karmansi jistei hiyo na kubaliane kartuta za mbradabu kartuta za mrusheo ila ilati komportoma ya kidhamana ngamto huja wao yewewe ani mranjar mabangano hamamu tumtiti shaizo pia nawe ukana hari harumansi ya wafumatso yabo mwenza ntsongwe wumfaume harumansi ya wafumatso na kubaliane ya ukana le kalmangilo zero sha rifuze roho yensi hatu ketina wandu hamu wakomori ula mroni vanu sangasi mroni na vanu ngabo haditha shingazamba ukana haina mru yenshitabu nule menguni yabona na ahira mtoda yenshitabu zabari etaburia nshiyo Komori kartusu butujusashi tora bakana ngaruko zao bahemnyezi mngwari yauni kartusu butambi warendao zena hii ya ukana sabuba nga mrendo na hii abu ngiwa joka kwa rende njema sha omwera pwe jukumu shabu maudu sema mngutu nambe kana ashaze nokore zikanda ndro haukaka bokore male koti eka mtakawenda ngajo mjini hatu hali ya ngojo mama bango hatu remema hoti wahibize mali za hatu pashe magari bwana directory ya directory ndahu nungari juwao yakana mwiji mtukufu abunge sonti pia ngasima dhamana harmoni swala lini wakomori sonti pia sai bwana zirundra yakana ngasima dhamana harma swala amanda lini uandruano kono para jushanji
Mwenyezi Mungu amba ukana kana uparjo change kaumu rahe kaumu huyo eja change zinafsa mozao so kumori karti yao renge faida za nafsi ya ritende za usoni, renge faida za kinafsi ya ritende za usoni gartsa hao faida wanandongo atiti abo nge anzan sike mle bale o kama siezembabe leji sharu wasu ili harmula wakatokana leji li hembabi wakana zenogosjirio surtout wanyanyasi watangazaji wanyanyasi watangazaji ikawa sababu furlodi ngoni hunurkojo mraliani hamai majasa unrenko mio maja unrenko mio wakana wakati wakasheusha utangazaji ani haina mru ya kosa yeuja sama utangazaji we au contraire we kabla henda veri mru fulani we uparwa wakati waka mtangazaji uparwa sheka doji balia henda we uko nziani haonesai maisha yehe maranya hata haya juazi zijirio hajuliza serikali wou kwa anti waduangalia wakatetense ya bulwa televizion nationali la handani ya bulwa bahi televizion kaufanya fasi daona Jebel Tele bahi serikali raisi akaya buwai kolonel za lasumani ye udunga journali ya Jebel Tele tous les 20 heures na bananga ba tense hindu ya rongoa zabari ka udunga Jebel na bokaya Jebali yika ubua milango pia yika ma ouvert karjamba kabjaka na defiance karjamba kabjaka na favoritisme izo kazi la mahalani pia sha yika ubulie maraia warongo wa yika ujistehi abangeba yo serikali waka utsawa dungeila ilo kinyume hauka hulandi wa amini yoko hulandi yose kuliza mbao leweinu maisha maziro leweinu serikali kwa no paro jobuli ya tense kabatiri waziri haura isu jobuli ya tense angalia ukamtu joka nabo isho ibata mtunambe zindwa jina shema na wampara oni horike ze rezo sosio zino zinji zinka sina statui hana mtu jobali ya balaka za komoronyozu komorotijida wabi lisili heya ani hana mtu jokaza shawo wampara oni bazabari ngomlibiao ni biye bazabari kabati statui harmaye ye statui ya watangazaji iruhusiwe matangazo ya rezo sosio zino istaik bala Facebook FM muyo na wenu inungerumiloa statut ya Baraka FM haungerumiloa statut ya ubedi ngurumio statut journalistique ya radio onkazi shaye Facebook FM yinu ndabukana wanruash serikali kono jo ubaya shingo kana vuzaiba joka ubaya sha waibuli ya zabari ngedungwao no wakomor inde moyen de communication ikawa wakomor ngedungwao hawinji Vanakansi wanuriza mbao sisanga mdunga na wanadamu watimizizu ziraro wandu wa partage wanuono hamwe kraha nguda baba senu wa majani mararu wa shay'un shabu wa partage wandu wadunga wangu wa ziraro na abote ense ngo yabu jukirka batandu wadaya isaiba ketweda ngima nuzabari ni watangazaji mto ujistehi majinikio thamani hanyu mapinise ya serikali maona yakana kamsese za aktivite za hanyu muda wa mfumo serikali wa mpara ni kamjenda mbaba hanyu kabati mndu ili mjonesesho ushahanyu bana basa nutindo yafungwa na mtujinke valori hanyu wakana kenao kirimdo henda haina usiku mondemo za raulwa mrensi mnave ero mdiwaze yimnadi ero mdiwaze no mkatabarini ngamonde balaba mjonda jau nabanu wangazemba kana ufukara kupomila sheo shinumdu shihula haina elimu itona adabu haina elimu itona mastehi yosa wana bahari itona fi abongewe wanyangu komore mjori samihi bale jili kalihe ambabi haju ti kawaida o njina nyuka mjazo ya uruonaye namna inu udoro ngwa namna inu shama bese risa rwasu ili harma wakati ya ukanange lazimo bese ile jili heye ili ngedi ngohi haina mndu ya jikubali kinao kirile mnunga nzo ya babesho shahe kamnuga ministry adombo bwana ministry kwezi ikamnuka japoro ministry mrohe utungu kinao kirile kamnuga directeur ikajamba misule directeur
mrehe utungu kinao kirikalo kamnungu député monsieur le député kamnuka japaro mrehe utungu ikele o wandu wao hondo akantiwa minimizeo zila sharafa nesheo shahu wandu jina lino bidendo jiste bano mtidwaza kana ndo la mwezi nu leo besho mbo kana ngwafunga wandu owinji na hao wakamfungani bazabari hawidzi owinji ni hao watu wa caution anuzi kwangu abdumnanuni tile turole zinabahi yakana abdumnanuni yakana bale mwidzi efasira mwidzi wode haina mndu haibamba hindu uwe yupo role zina la mwidzi fundi wangu mwadi simaila zamba yakana haina mndu rereja kubali yakana haina mndu parole zina lahe yoke no jokiri haina mndu afungwa hawidzi uonge nasibishwa na mwidzi uonge bidiyo ya parwa mwidzi ngebidiyo ya parwa mwidzi baga wandu watu wa caution ngabo wandu wataba senu walona dossier ngabo zeno martuka hindi ngabo wandu wahibie serikali wafungwa bahe diploma wanikiwa maronda wanikiwa watulo onde bonzoka na specialize wizi shawara je bonti juwa jawar dise na wanathibishi wa wanikiwa zila plaso kanizo ili watimizi raja bulana zematsu kaum yeke japaro ka kaum rao jaju wa mahalaze faida zao ziliyo kenao jo kirileo nike mwizi halafu ni hidemba hindra wandu ndena fungwa ni jokana sipirje peni fulani hasiba busuala la wizi nunda mdonzi anani pare mwizi ni heutungu ibani fasira mwizi hindi anu mwizi ra mwizi muhura mwizi mtiti reahiba mna nrovi reahiba mna mhogo reahiba zemani wangu har masuala zima le suala pia le jawabu mwizi wandaruma leo pia wanwezi wakawa fungwa hasuala la wizi yangu jomba karpezo ritezo wa rusheri ngojoko ujari haraye ya ngombe roteze sheri msaidia fungwa hasuala la wizi abduswefu hafungwa hasuala la wizi idarusiwe ye aliyo banu hafungwa hasuala la wizi we directeur we Junaid yani kwema mweleo wenda kane empojuz hafungwa hasuala la wizi winji wa wandu wao wafungwa masuala ya wizi ngiabo leo karjara mbokana mwiti mtukufu na rusomnike daraja kana bwana kwezi mwiti mtukufu kwezi ngiabo ilodaya ngijokiru hundu wandu tana wane waposhononde na buzo ndeze kweli hauone mrara ngeze mali zatu ngurario ngwendeleyo hai ibanu utubaleze mali za hangu za hatu daula ya hatu hujango ntinopo abana pari niwambia kandeze mali za hatu wauweze daya zando emana tsulu ulaja na hindi emana nyumba ila tsulu ulaja na hindi shawaka ubuli hata unomewa ilo swala loziro ngyo harmatabu halisi wa Komoro ngasi harmatabu wanzombe kama na alamna haram bari mbabeka jalala mzaza izo sujo hamba shawaka nwambe kana umizi na bo hibi yabo ilo baya ukanwambe ukana ndrabu banga mjuka yangu nambio ndrabu yabo ilo baya jungi hadisi wakana yabunga muhambi hadisi shauti utamemde na hambia ngabo wona fikindi nende nambila hadisi wakana mdu fulani da nambia ahundede nai ngeuka ambao urende watuka amin wasumezo ambao ndio nomsaidie hajade fazuli wakana fazuli mjifumuo shabo ye mwiubeji ya zamba hau ya sida zamba tena dia kauja ya affirme yakana wi hazamba eze barondo jina pia watu zamba wando jina kwa uhuria ingitujokiri ngyo harmatabu yensi hatu vasar mauziro sha wahalalo ziro unu da wanu adongo baleze kamerao da wanika da wanu adongo baleze kamera wendo wakaziza waambia ukana na mwambe wazima kwa tuwashele ziza ezi tarihi nizo yabo wanuka sina zebandi ngarenda mbio haina mnujo nasibishwa nizo ya soma haina mnujo nasibishwa nizo ya fanya abagenga mtuja mramji wakana sija ushanga arjo uheza c'est l'histoire qui fait vivre le passé kina ujokiri bananta zinraba zinu ujokiri waje wandu banu wahifadhi imakalma ya rohao amakalma madziru ya rohao haina mdoba mtojijumbuza haina mndu mtojijumbuza abonge haina mndu
na amini izo afanyao na assume hana mnunjoka responsable nizo ikao ule ambao wangaza tukufua Facebook FM risaribua umpango hatu tonton anzida hiyo pati hatamani yake wahandani Jumale Solalini. Tonton, salamu alaikum. Wa alaikum salam gamu wa chelo ni uhambie. Na muendelea tonton. Yawa arma akawa sija telefoni. Endelea. Kwa jitaishiano kando wa tudabari kwa jeka ishiano ya baba. Ngarushilea tonton. Karibu apara noni bungzembabe tension. Na muendelea tonton. Hewa bali sikabe mwambia na ruwa rongamba kama mbonai. Endelea. Rongwandro mabo tonton, Rongoa. Naam. Chanelo kaya washindi mzuu hawaka sikandine za hatu simwadelu kazile kadile kaunchujua zinaziru nila na huvi chansuwadelu kabana mabo fundi wangu wade walele uleuze wanaziwa na wahu uja upa kanga wa ambalinala uliwa uzibari kisha ziufaiwa we nuana hone mdumishe wambari kwa chingwedewa zine Ningumba jina utoa mtu au mahali ningumba jina. Mwende ahuata de mga sojoro kama mdifumo. Au yabu gwaneleza nukuno. Garelo tonto pasua ambe zile roni au tonto baba na basa futumbia. Ambe grupu ila. Naam. Wala washidi mbusha hoanza mbela mina. Mungu jo wajibu haraka. Au kama sema ngozale meza Mungu. Haina kufuru 000 ya grupu ila wazichimbie NCAT ila. Donc alhamdulillah wanuka zingazijao hamba vichango juu ya makatu aisho yetra yabo wasika mrundo wasikimia no tonton Rongoa hamba hizo anzao ambe tonton tuhambia ila wala tuandasi ya grupu ila nchuchina na joka kabila ila ngero ndo huvi kabila yao kaobu amato hao tumanwa baro juda namba yenu muhao waje waparaze bahati zile washindi wa mvuu warenge nsiyatu haupeu hauvu warbitana kwa tutawaone mara ya wakomori kesina mkiti kesina mrumisha kesina mjaze kesina mrudozi kesina moto wapia kwa tutawaone macho waone zila nambani tena za kutona nsiyatu watu ujuazi jaji shabari ziki mnyezi mgu ya rijaidia warbitana kwa tutawaone komori shangwa ufanya taratibu na zia za uzungu handu bonze noa warejo zitifayiwa komori abode manda mimi wakati mwingine ngokaya angala tuze tuzabati kilora nguko mori hata endela hamaore ne za malizi no komori lisombazi lawa zitifayiwa komori hata na wendo harma ze tahara kizajiri wako mori pia ne zenya fati itopara noka hasibabu ya chetu wa komori cha maori ne mrudoi waritana wamfanya kawalede mlo hao wanivoya eze tara kipia ya mkiaozo yenda mabuwa wanujuko sumutirandaka wawanu na siku wafundi wangu mwashio endelea tutuendelea yusi kandile atu hata na wakera tibako liweze ungabonusu waza ya ngabonusu watu tuparuza au kamja zinguwa yato hawarame muda nana uka kango joka uzawa na wajake hamada oka ruwachi zai doku yangu Nam, suhambe bwana. Nam, nana ukaikango joka uhunra wana. Wajake wake hamadao. Hau warengea uo wakaza. Kairi wati wahunre. Haukana nti hatu ngetambi hao. Haungo noje tonto. Hai, ngombe kala wango na wana wabolo wana. Haukana tuwami nuka zesura zile namna za kansibala. Zesura zila pia. Zila sura za mzina gazi tombra bani hae. Hauya zito oda honi hae. Nuza nini? Kazi tabia wangu wala wazifanya hoo. Kitode zuka wala mru. Washida wake na wana wajua do weshile. Na tayo ni amba hatisha undumna amanda. Gusto warenge mana ula tena hamsoli tino tabia ambi. Agala teno kwa zezo zamba. Wanyamba hamchende yangi. Hawakati kina wasi. Wanyamba arenge msimatreka. Wenda mwendo ya zana ziwana. Hatibi kufuru rangu hojwa hata lelo yinu. Harbi tena arenge zila tabia zila. Haziswalitishwa wanavu. No ilibati juonu wanae. Hawani dukawu wanaziwana. Wazidisho kaifu. Haina kufuru nye ya simba. Gusota wako wanae tena wasimbe za kufuru zile. No wanaaniwa. Toto, daraja nzima toto. Wana basa inusara wasuli wakati wakana. Gebidiyo hene mdado nasibishwa nizu ya hamba. Si wakumura masi uria. Unasibisha mdunele kalma la.
si ujua upara mndu mfiraji akana olayo mfiraji olayo nashonga ola mna haramu ola fundi shaha maskari jwamba kwa ola mwidzi ndo la hide mnandrovi mwidzi ndo la hida omhogo shanu wahiribeze mali za serikali za hatu watina upwabwa hamekari za ambayo kana ola wedzi zuka baya ngai lazimu wakati nge dingwa hikeja lazimu ke siwa kumuriru kubali haina mdo nasibishwa nizo ikaondi yafanyao yede mana mimi ndongo ka wandu kwa sujowa be analakika wanandu kaltena mnaja kaya analakika mrusi makufuru hata seka mruhajata kasuona haukatu shimba hima hawena wakasige harumama mara dina taharaki mnusala mwendo haishela mgumbavi hawonokana mza alhamdulillah ndizo zinjo umilini na stahafiru shambe kinyume namna wandu walo maiti haukaena mru mwanango sonoka ngozo kimru maiti noto juru wajibi kabati hata namna yoka washidewa wechele mgua wafanya nungo zoka wana wakomori kwa zugu ufura imbadi zero wa mini babi yato juru wa mauzibi hawade wano kauntu shirena joka ikabila ila kabila namna jana hakika haukaangalia ekambe tunda wakomori wanweze rumbi si wakomori sono ikao sine rumina nono je kufubu ratimi wazo mahala bihula harmansila noto juru tonto kairi tonto vumwembabe shihaya ngujo paraka tuasaya bare sari fujumbiha vumwembabe shihaya ujorenge mrongo waka tuasaya nornike manyasi mrongo vumwembabe shihaya tonto manyasu ripara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na baramasi ngoratio sina ndovikozi damwadi sonyi na papa chenko hano ya mdada dihono montro papa chenko bana basainu wangajamba kaneka mdu atuhengo mduka anti shama basainu ndungto tuhenguo arbitena mdu hajua hadwenda mbio watangaza wajua komori wadharaula warbitena ngwa jidharauo hamaka batsi ani kwa tunika sharafa hazi yao demana beseba wa serikali wenda mbio warenda wanduti hindu mwanyao hafariki juzi serikali kwa jastehi umfuwe mwanyao raisi mwanyao bedi la mshangama hagamatiwa juzi jana watina sibabu shale wajua onti pia wadungu ya serikali bahari waka bahasha harmo mjua fumbuni wadungu ya serikali eba esijiri harmenti hatu saibu anezwa hundra ngartuja mbena mna hiyo hau namnaje manama Badruddini zinongozi nsi sikwandisi zazo jana shakariti hunda wakati yala zimuribuhu womshili hunu tondondo shaizo nanzani wambie manama Badruddini na mkera vibakariti na majornalisti babanu ovanuno no vanutika animatweri endelea watu arabu basi animatweri watu arabu harumaye shelera shahe mtavuhao nyishama basize dakika mengo minezo bakisha za shifwe bwana harusi waye hani wakati bare maujimu hukaji mosifwe bwana harusi abonge abo etwarabu ya journalisti kamurongoloda ula yuka jumuhambezi jiriyo harumaye si hakobone bwana harusi wahe na mahalari lo gunongari wonao eza monsieur Fio juzi ya heze voti zao leo mbu hamabibi faru hata hasubuti haonesa hauraji ize tabia era isiwa heda ulaya ifanya bazika bati journalisti mkomori ya paro gunga faru hatapaza pahata ya juwe emana indini yasiba ya mbengu ulaye mwezi hahibimali fulani leo harudi hamdungu share mdu ya parozi sale suala hilo Facebook FM shakabati journali nyimwa jine ya dunga na yohunu henyi wakala warongoyo ya kusundongoha nadizo bati za journalizo tipia zoka tunodunga mruwela wajuwe zenongozila iliwaone soka vania aweka afanyandu kwa amani so awahadhiru mwensi inu na siwe na wahensi inu awaka na mtu wahumba nafasi rishezo msaidia ya ukaya evanu wazali hadaze evanu hadaza mna ekabanu hadaza sheba usafoshe abongaba nendea chitsaye baka suona njia zona jero presidenti huu izo jana na leo na tabia zinjika onga zijiriwa haruma serikali chakabati journalisti mkomoni ya paro uzisa vongo ikao zamba kaya fulani wazirika zahe bimbendu kaza ya lunga kijournalisti
ya juwe ka arogo kada bomsaidie wazifanya prokuozi wakazifanya prokuozi fanyao Papa Chenko au manaindi no dimission Papa Chenko journalisti komori ya paro lugha za nogoizo ekatinde emwana woi dozidi ngo wakati mbaba hesa arenga vakansi Papa Chenko garunikao miadi ukana wakati inu ya serikali maksusu humedi msaidie wahisa oraria pa hao utungo haukana garenda umbio watoleze arshifu za hao ili wakomoru wajue wanu wandu indini wandu warumao leo ili maudu zekalizi za hao zihise haukanga randi sao ranzobo mnanyunyi hantaru waswili ya walio leo eze arshifu karjadi waza nana esede ika humedi msaidie haika hainika emanyasi mtangazaji mzamani wahe Tropic FM maili ya bae hanywa ahe jimwezo ya kamba Tropic FM ya kauzambia konelera za la sumani ye jana nizo ya zamba wakata karmweze Mohamed Ali Swalihi ya ukana wajoka ufana wafe sha gardao ikoni mbaba Nurdin undo presidence balahu kayambe ukana azali hadua za lekoti hadua za ivao zilanchashi rahani zo ya zamba owanduwanu ngwa jona sibishiwa garjo wambia ndema namba ukana hata wanu watuwaze caution garwa juwao wezi watukufu haina mndu nabasa yenu muhadisi maila hazamba hamba ukana haina mndu na nasibishiwa nizo ikaundo yafanya ye mwizi na kubali wahisanga wanazikazi ze judiciaire za hao zitwa nkudi ho mahakama zitwa msitiri wafungwa wafanya mwanama Badruddin na mwendelea izoranzore jobane ndo kabanu yensiwi yo kuzamba ndo yabo kensiwi yo yombade haukaya haini wakati ngariwenao maksusu wotosamihi haukaya maksusu nde maulama iwananyati wasoma rowaze rohatu wasoma nongo wono ngwajuwao efasirie mnafiki ngwajuwao kamnafiki katende ya wandu Nwangua ngoro dingoni wa azad nguwaswalizo rajuma nguwaswalizo harumata na ikizao amongema ni esiwi yombade haukaba nubeshwa wenzamba shayi bure haukaye esiwi ihoti farata ihoti mahala fulani shando kaba wenzamba abogu zamba zihisa jawanua dunga wawende fumbuni wadunga uwende iyo hatibabu valupu zao shangizo armauziro hokanandi izo hale kamro ambaka nawe mnaharamu mdoka wana ekamro ambaka nawe mwidziwe mnafiki mdoka wana lewenu ekamro ambao mfumashishiwe ishwe hidwa mdoka wana lewenu mndugu konsi vala ambaka na nyi wanafiki nyi wafumashishio nyi wazulufu mduhara mekotsi ani kutona kama nabasainu wandoa bihanyiha bajia kana mtu wana haukaa jizeza ukaya mruye damali ya daula wala si mwizi shay mwizi damina kana zaya ningane bayembe na hala ya mwenyewe biatu samadi ya lanshtaki shamriye da miliari ya yansi wala si mwizi na ngo wanokeka hala wapirizo mji wa haya wenda vya haya waba na magari wenda wa mrenge wapirizo wenda ya bomende la uzadeni akungeba nusingati harumansi nziro ikaho wile mbukatunjwa hidailia no mbukatunjwa mdaga huka yakoda bansi jumru ya puha mwanama jurnalisti maraba asha mimi mbabufu Papa Chenko kairiru amba mbabufu wakana watangazaji waongwa jula waongwa wabonti juu waongwa na zidiplomu za hao beisho kwa tusubutu hamba narukubaleneso babufu ikeba nurenge plasi irdo hamba izo wanya nyasima jurnalisti watojo hamba nyezi mwana jazaheri Papa Chenko ngarenga mdogor nike mdundaji wangza tukufu wahe Facebook FM hana mna kwa warmambia ni yokana madanzima daransi bano de mada ya husu opulevisheo ikao nguona wafanyili wao watangazaji wa Komoro usoni mwema zamana wahe daula nunga ikao hamanga zijibi yao watangazaji ngajuza maswala eba bano watangazaji wa Komoro kwa tujua evalueri yahe hazi ya hao kwa tujua sharafa shahe hazi ya hao kwa tujua ya okana banu enge banu unande mhu wahe turbinal ya Moroni yaka hunrani ajali ya hunde mwanyanyasi yaka yafariki eba turbina la Moroni wajoka wafanya hazi harma muda fulani eba bala engona de rais wa Assemblée Nationale yaka yafarudhiwa ya hunrani nezi ya Mwenyezi Mungu yafariki eba Assemblée Nationale wajoka wafanya hazi muda certain temps eba engebala yika de rais wa daula yaka farudhiwa eba nsihatu ebe ramke jojo kaisimba juu huni rais wa sendika wa pouvoir yani ya hiyonsi wa sendika ya watangazaji wa Komoro
hapuashe itwa mbioni Mwenyezi Mungu mrehemu shahunu hama watangazaji hama ekor journalistique hama kwa jaelewa kwa jahisi umpotelewa wahe mwanyanyasi hama kwa janika evalueri ya umpotelewa wahe mwanyanyasi shahunu wada za banda dharaula wao wadungu omleleje mwenda manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam mwana Badruddin. Na mwana Makadafi barzamasiu. Na usawa. Daula baite daula ya nyansu wanrujo stay raisi bata raisi wa komision bata raisi wa sendika wewe ujoni kwa daraja raisi wa hune raisi wa sendika yao watangazaji hafariki hamo watangazaji kwa jafanye doi ya raisi wa hao kwa jastay kwa jashido stay zentunraro kwa jambantu shenda hunu mzima mengoro watangazaji wa Komoro harengo usiku mwanya nyao yafariki hama watangazaji ngwarema ukoti jumwezi wa hunrao koli hondawe verungizo ajali mwesheo shamandamu ne hali mwikao mru asomo. Endelea. Mimi mwana Badruddin zo na kanzana mbetuno kamle. Shatikanda ndongoze majournalisti wa Komori. Namna ukana mimi zamba yabo. Maana mimi wakati na kauro wa Komori tikabitsala mayo tikauro hati journalisti uparo haja conseil des ministres viri ni mani ko 3 miliards. Jinamna ukana tsamba ukana mwana Mabadru walishi waangamiza majournaliste udo na hali hati mfumsa nivyoka huja ili ni mrenda yani 3 milioni parce que miti zone sa juzi ikawa la majournaliste wa kweli wakati msaidie wono yamba ukana nyinyi wanafiki na ndini ubeji tunisele swala hili tukibidi wajue watawe wende zao shaleo wahansi ukana kwa tumo na hizo nono yafanya hao ya jipashe wanatomo na hingu wono shago subutio tena wakazane leo imwananyao tola hafu yudenzi atusonsi wono waja waonize serikali wafanya hao lidawone maudu ndansuju abo uyarenge intimate kaya pashi kaujuka conseil des ministres shaujo na usukwa maudu mwana Mabadru ili wajobenda ziliyo baneni ngwa wasubuhi wanzarambendo mangoni wa bitsalama ili njia kipremia jojo waya ni kwa na 3000 nsujo kwa sekai hea babitikata 3000 ono alafu inde shwangamizao endao ni leo fumbuni mwarambio ngobo na banika uangalia mwana Badrishin tabisha hao arwenje na radio ya taifa wa mashashi atakuona vitsindo gozaida ula paka darume journali kwa tia mada wanu ulidoze mbio gugu wata rari kwa wadunga ikambe mwenda ta shonga virimba vigortese manabu mbenja shonga mbakubwa hiyo wono shawinji pia waleze mediazin ile ukamchuja mawatawa wangu wanobo tumona ni hindu ya bwana nyasi journalist na tafadhali biza sana ngazidudu sao wono wazidudu sao haina usiku mono hata hono katili serikali wanua wao waparo mpwanisho katila ya Ortega waparo wakupe telefoni ilende jize wapasho kujombo walo Komoro yabo na waone haya bazo ngo urisa ala kama ndizo mazone sayabo manu na ukana siri zoea ukamwizi yore makoti parce kama ndizo zone sa wangu wangu jumijini ngari walao mamatari warime matari ngari watendeza warumaze swafi waswaliza na isibala ndiwa zokana ishoni mbria soma mukana mkadungu imamu tum amini babu kutina swala wangu wangu watendezi wao mijini marada menji manyasi Kadafi ngarnika manyasi mrajina mrongo ili ba ushinde uvumwe mbabi nge ujorenge mara ya bili manyasi uripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum watukufu ya assalamu alaikum Badruddin. Naam gasida sina ndo because karihila na manyasi karihila ezenongo nzonziro kana kabatu hifadhisha ushahe hale rudamba ukana ufukarako kwa mila shama leo hama ujango puwawe zemila ngo puwe sharafasha wandu kabati mdu jistehi kabati mdu stehi zu yasoma kabati mdu stehi yefami kabati mdu stehi yalaya ne sharafasha hae bahata ula msomo mredala taize mali bonze mdujo haredwa mdu tindu hasababu do msomo yasoma na mrikango amini yaukana katsi na enosio izwe kaundolonizo harmona suala ilo manyasi karihila nemba vincho njo mba trenjo shdenambe kana semana lo mafani wa Facebook FM do kana odwango wa subuti na umando ni Afrika na umando no wadiso mpango kana wado
shida upara haina mru wa vama na wahensi ufanya interview ishindi ikabuwa mato ishindi waka wa haro wenje hospitali wa donji arma agwa na ubeidi arma interview donc wondo ambao subutu yo hena mru amparesa wa mpozo ndogo wa wafanya interview ukana onduka wakawa ha donc ma journaliste aba ha ujiste ukala wanja mndo leo akabuya hawale ngabugarla na fanya sidale shaka wati ma journaliste ukala wakati wa subutu pasta msebi awanzali wambilabe hanauki kikatwa amba nono kana daiboti journaliste atumbaze ha na nono tujurunge ya mungu tuenda ya mbaki ambaza ile desiku ya kabidiro ne journaliste wa nono na ha wakati kiki amkana wote journaliste ya kamde mende nge ma journaliste wakabidi wele ukana journaliste runo mzima ubei subuti no wakati apara bahamba subuti ukaungwa mrao kanode msubuti ha kakatsuki irshewe kwa banafasi sima journaliste waba hadu kana wanja mbondo wa filme wanja ngabo mashuhuli ndo bizi sha kati ma journaliste hakika et tirer le news in au tabi pour le nom pia kama ma journaliste kabati izo harmata abu wakandi izo mdungu hisa wakana watangazaji mwendao harma masuala harma conference de presse mdungu ono mtangazaji ya jikubali wakana mtangazaji wakilisheni fulani ya balia ze instruma zahe hende hadisa suala ele suala nga lungulonzi yani katubuli wati mizila suala shanga lungulonzi yani no ili akademiziwa wango kubali mirongoza manda huyo hau hende mdu wakati wa kiki kana porte parole gusubutamba kana vanunga joka na ngabondo loba ni coach ma journalist kamnonda mabezo rahamba abantu kaba nuona ndrabo ritsodaza ngari mjuoni nganyibana ani wotse hawareme coach iba kutona kandisha sababisha ba uwa dharaulo ndabokana hama ngwanzao wafanye ndongo ikoko tuzijua jabo ikaondwa serikali manensi ndonai ndabokaze to manazi niko andrikao kwa tina emiso muhaweze competence zaeze wizara ikaondwa nikwazo nde mana bese zenongozilo bagabe ge hongonzo menamnaje nge wari nge ekangwa rishilia urjomba mgu waziyedingo wakibu wa dharaula kadozinji wa dharaula kadozinji kadonzima wala kadombili msubita bendo sinkado mararo au kadonsa donc ngeo wa kubali ufahari waha wakabidi wa sendebano tena ukijikabidi wa tuhende na wabulwa donda ortese yuhuiso hangaliwa mjeruone donc ngengwa reshili yao ubamfikana ondupi wafanya interview wame kabati mrulondao ma journalist waliopi tukana onde wadohima ufanya uanzi hasa yukana bedi na chililiwa unaona ngote ndio na wakihama ubedi wasubuti wadu tsawa wanduanu wadu maudu kanga ndogo za kampani ngabidondo do virabandu do vira andirect hali no koza makesto tudula siro rorambu ama doko pe ambavi hamada kundu nishafika ndo ngama mabisi na ndino da mijini manyasi bidizo cha hali no manyasi karuru hata na kerazi warishilie wa buhema tumbavu kanaba nusisinda siri wangaliao simana wa bongo ya bongo wadungi ze réseaux sociaux Facebook FM au da kulo bandu dungo walo bandu majana mangaba dungo agwa na ndeni shara wa kerazi wa rishile mbavi wazi watendete na hiyo manyasi karuru hawa bango aminikala watangazaji wa daraja za juu walona za elimu za hao wanababufu mandami hokabanu ilosu yani zono mbili tofauti ngabo watangazaji wenda jabo yakana ngabo majuji wenda wasoma ze walona ze doktora za muhakimu walona za lisansi walona jao sha habati mbi waja kwa tsuru miola msomeka ondo asoma besende mana ya mahakama alaba gabegea waja wadiwaza zila ila hitima ila ani ndoba indi ila amini waila wastehi jabo kama matabibu wenda wasoma utabibu waja waranti ila amini waila wafanya ndungo zindu wa jina ebanu wanukweli wanu watangazaji wasoma hawa na babufu amanda amiba hidotoka rabuna sai sijua kana zibajizi la za kweli au zila za sha umuhimu na toka wasubuti ja ubeidi mtu ubeidi haudubaki hiyo au kaja udabaki hiyo sha na toka wasubuti na banu wajua parsar maza mikrozila au ze kamera zinu waonese utangazi waha waonese jihali Abdalla Agwa ya zifanyao nao
msijua haundu baki wakajihunda sha usubut izo ramba hao na mwanza nukaha ija wakati wa journalisti na wadunge na dorengeze nyifanyo izo ramba hao yakana banuti mpaka mrenda asome izo mpaka mrenda asome armaza university kuza London hauza BBC hauza Washington Post hauza tijida hubi ze école supérieure ngebidio mria oze mtangazaji do oze yambeza kweli yambeze ndao ondone zendao nai ebe yoti ndi hazi ebe lema na raboka na Abdalla journalist ebe na raboka na ubeke journalist sidabo kangwa oze wamba wane ngafurukana msaidie na kiki wako wati ya jo kansia do hauji wadoro na mabano si zinyama wono cha nge ubegi nge ngongo watano afurukana msaidie kajijo subiti ya doro nge hali anzao au wadu wafanya hali na wono marababe nji mwanyasi karura wa wakati usawabiri ngarenga omdongor nike mwanyasi mro ajia waka wanungo wenji waritsahao shakwa tushindo ri parisa waka lewenu besenga ribuli hao wanru warungo mbabi warjore nga wakati ni kuandru baisha zitao wanu walo karibu ne ezi wakana rudoni kamdu dakika 10 ndema na ikao skwala winu zenogwa hamabese ziwasuli daraja ukanange lazimu haina mndu yatoe boroho juu ya mbezo kaunde ya no maslaha mwanyasu ripara. Assalamu alaikum. Naam, wa alaikum salam. Nambari za masi ukwezi Ahmed Said Hunupari. Naam, Ahmed Said nanzida Hunupari kabati mstahilano waeze dhamana zaho wenyi kabati mstahilano waeze daraja zaho wandu kabati mstahilano yaheze ani eze fonctions lono wandu ti presida ti raiti waziri ti depute ti juge shamanga bomsajaja yekor journalistique inde pouvoir yana yansi shahama ye dawla wa irende tihindo wa iraria na hunu ngwaste hiyo ye pouvoir beti salam ngwaste hiyo ye pouvoir ya ensemble ngwaste hiyo ngwambao kana ngwaste hiyo pouvoir ya mahakama shahunu hame pouvoir journalistique e yani harmenti hatu hau harmule mengu hama irondo tihindu ngedhara ulao halafu wala wenyo wakubali dharau lilio opando wa hango jamu namnaje. Mimi mvanukalea olivo nchi ndio ya msajaja itola dimu wanduo msipia wake wa msajaja waka ya jo neso uzo mana yao hake uzo mana wa kinsi ya jo la dimu yao nese sharia mleo hashuradia na rutambaka bera isi haruadia sharia nge ya vakina sharia juu jiri ono waziri wa hizi habari zandani wa hake haruadia sharia hamboka zevoti ndani moroni ndani abwina dimu wasawo mbunge leswala na Johnson li nditekeleza kwa leo usu mwanyasi ubedi ngamsikiti hobo yaka ngabo wale ukaungwa subuti weanziha wehamba ya ukaya ubedi si journalist ubedi si journalist yo ahahindini ala ni uka wanru mengo shenda harmajana wadunga ozelungo za komori na sambada silo bonze wa ridunga ozelungo za komori ngazidunga ovo mwejana ubei ni ndusubuti hamba manungo ya kweli ya lazimu yamba wanungo mdungao wabakishabo de nera bande lesu alela vili ya katika wanzani niambe wambao ka ubedi si journalist ya ka wandu waongo na upotevu wa haju haku lela vili siishia harma matangazo mwanyasi journalist ya mbae journalist ya tukubali ya ka wandu wa ma journalist hama ubedi wa boykote beti salama osikoma unu mimi nsuonoka yabo ngabo faida ya uka manamba ngezifungoni ngamrudinde na halile mdu mikro yardia yana mbezira ya mbai mwana majana ya ndreme seo yani kazi rabo ya lahuwe ima natonda boykote da uka ngona olamna veero ngabo lamna veero juka utolwa ya weni mdumto ani zim taxi ana hando kazele kopwa maudu mdosa te programu ya hola mnaveero ya bwende mdosa ta programu ya mnaveero kanoka tayari hamade mataksimani wao de mataksimani dotoka ngwa kazole kopwani ndokana mnadongo ya teo kopwani aya mbenzo wazo ambebe microsign no quand même trop c'est trop na mkeradi ni wananyasi ma journalist nyonsi pia ni ma journalist kwanga wasoma hazi ngapo wasusoma hazi saina urniko information rijue zinjirio harmai dunia harmai komori ya huo journalist na rikubali sha vahia daraja
yoka mrugo kao mwenda kumkaze mikro mwambia mwenda za mwise suala katungi hizani mwamwisani suala mwanzo mwizise mfamba na mdasi ya hapo mdasi le jumbo jilo msite polemiki combien de fois msaidi amba kama msite polemiki bani na ndrabu ni kamsuona haya wananya si majournaliste kamsuona haya haziyo ngabwe minyao haziyo ikana wantu kuko wakahuispehi nyinyi kamtuispehi msibure mizu zimundaoni Chaque de toka emfajana sidemfalego Ambe sasa wale wakana serikali kwa kusua taha kwa tina janao haukao kwa tuhamba izo walazimu ambe baishe wahamba ukana nyinyi ekango yabo ujwa uzia serikali ujwa uzia ukana rahaka twandisa ngalinda ndu fulani sheka serikali ngona message nzo ipase ujwa uzia ukana raha bagar linda ndu fulani na yabo kama ndu fulani ngi yabo ayeche hao media fulani ngi yabo ayeche baisho androchi na uko wati serikali ujwa hambakana narende wajoka wajango jorudungo nzani ani amako tsoni kethamani hao kwa tushulo jirambua marabame nji mwanyasi ngarenga mwanyasi mraji na tsoi mwanyasi ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nambar zamasi wasina sana ndo bikos Monsieur Omar no vilie na Omar ranzida ho vilie urini keze fikra zao jumwe mede kaunda ya hatsiban jumwa bungu fulio no sijibi wale leo na renga babo mrongo unu endelea uswe aferi ya beidi Joan dia kaya beidi aina saya jorengwa tawati mkao wa famili ya pare na emila mruka beidi ya libereo Journée de la monte. Les avis quand c'est parori hasilisha ku en famille au kabeidi efanyi haziae anitabdala paroja nous ziswani ma journaliste au kambe ma journaliste wa Komori kaombia que j'ai un pantalon à vous dire à la fois ma journaliste wa Faransa wazisa qu'est-ce qu'elle avait dire monsieur le président hamba ganduka wa Komori njuwe zona hamba la fobeidi yongoza wa Komori yongo ashinga biashara shabeidi mbati na kokwa ya Batrudis 2011 la ngani Komori kokwa na bakao beidi wainja zadao sigundukari sare huru chengwe akabeidi hafonse harmwe hajae famille hajae normalement alingea sisi lelo kartina ukayari lodge ware dare una ministre fulani remfaria jana timwandishi ya msaidie chakata njibu timwambia ukaya almuradi beidi na fungwa mmoja ukaya bali ya mruyamba ukaya ngelazimuwe ekaurendwa naye uvanje onore ya hapo na watoka naye wamfunge wafanyile na ndongo wanzao habo ya derangewa saungo unokambu derange na yu beidi mrongozo wanadamu ngwa mwishili yao ngwa dunga wazinuko zae wajibi wao ne maarifa hae hakurujama ya haritashi ujamaa frashma usiku kwa ya hafa yondo siku na kaujazi ndogo kwa ya nabia kabeidi oinja zada okay dunia huyo ya kayabo kejaka na bia tuambia kabeidi lazima mwenjeze hobo kansino holala aka avasa usore ni hamrika wo ngoshindo uchanganya dunia ra opposition wa serikali abonge lazima rengeze habari za renge zilugozibira wo Komori za maarifa sisi kabeidi ha wafanyezo wanzao sisi karnani darauze ubeidi amade wanradi ngokuza wenda wa faria na jau no na wafanyane serikali msaidie na fanyana na ruboya za huyo mpipia au msaidie na sibwe kufuri ça je t'assure nswamba wa colonel azali nswamba no parce que ubeidi buko president ubeidi ngwa babuso ubeidi de tendo poser azali les questions ya mando pourquoi ça arrive comme ça beidi lelo ya ni hasiblo ya huyu ya msaidie comme ça ya viro ya mtambi na bo Badrudi ndizo kwambia ikara banga ominga wonchema ese ubeidi kujoka yabo msaidie kujoka yabo kisha iyo histoire nyingwa chini nsufani njiye mradandi balamu samfaro msaidie no parce que embayalela wonde mbayi wa msaidie sha izoka kunjia mvama ndawo msaidie nafanya helianza msaidie na rumia ze mbuza hezo tipia shaya tiwe beidi
beji asulo beji kana tremble hata katina baba na jone data ya tremble anwao kajahiba barahibu katufanya ruguza twabiambi shangu fanyo maelezo yelezana adamu elewa ya watarma za fikra ya watarma nziasho beji kajafanya ekolo superior yoga miswiri sha hazaidia walona back plus wenda mfuni walo harimeni veri wahadalo henda subuhi henda masihu wandi ukaya ngarendo harima emergence jusqu'à 2030 agora wao wendo wafanya ala retraite rawo jasuli 2030 unao na beidi hafonse ngwendo maraba menji mbavite tu beidi afanya rahane back plus maraba menji tonton bo asaweleza ze fikra zao ngojor samiha kwa wakatusa urenge ngarika urenga mwanyasi mdwa jinari mnike mrongo ili rujwa harakisha ri omanao wakatoha mpango sangu dao nodhukuru mwanyasu ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sinado because ni mwana yuho Papa Arkadi Badurdin. Naam Papa Arkadi osuka maudu bedi la hemshangama ngulindwa ya rejezi wa harma mahakama ya Moroni iliondani kwa makazi kirasmi ndondondro harma ile daho la juu haukana serikali safarini wata zekabambonzi haina mrudhukuru le swala la 2020 ngelazimu ya kane makazi daha juu ubeidi hasanji harma listi yao wanduanu ilo de swala ndio lafunga ubeidi shahunu waja wanaslisha harisu ala la trouble à l'ordre public ndongo ikao wakomore trouble à l'ordre public ivumbulao wakomore ngwazonao wa matson upando wao watangazaji wa Komoro hamangu ngashangiria ya serikali ili mwanyanyao ya rendwa nai hapo yakana kwa tujistehi kwa tustehi hazi hao suala madalinu wajamu namnaje marhaba andani yonjo nesandoka ya hakika ya makatibu nao yanu kawati ma journalist Komoro ma journalist wakaya akale de la jambaye na no wanaanya shaba saino andikao wakauta wakazekif dimanya si Abdallah Abdu Hassan agwa akawonde akaansi abu arajiyo wanu watipia wakavira harma radio ya Abdallah haurengatike ina mumru yatapilende harma radio ya Abdallah ende arongowe wanu kaundo waruma wanu watipia haina mtu akenda sujudi Abdallah no yamkubale usiku abasa ni majournalisti walio watapali yao ili waweze haina mtu yaweze ndio aone beti salama wadimu kalansi za umwango nukahara kanandalikiwa mfumsano nende naone beti salama shati majournalisti nande tabia kaundo ya virajuzi ya hunde mwananyao Ali Abdu Ubeidi samahani Ubeidi halafu msediamo nesezila wawe majournalisti wala wadoteha waremekoti wadoteha hasibabu ya kaya msedia kukaya mide bufungua yani yabo wakabonesha kaende humfungwa wala lazima mfungue wao na ngahe wakahimawe makoti noteha shapa jahima wote pia wamba kabumsaidie wala nimsaidie wakati ila au enchana ni wakapawende shawa kubaluka ya msaidie mdo jahidara ende ambezo ya zao hamanga boziro katika ndo wakamzima ya lawa ya pose suala bahimsaidie mulungu bohari hakaka mdansi atimiziranzi zilazo chipia ngema journalist wa kweli zinawezile kabla dimwa zambe ukawabuliwa wadotimizima ya masuala yao ranzi shaho liho wambika ngo wabamu ngwanza hena usikwacha wende beti salama abo kwa no shinda wakensi wakewa ma journalist abungena wakerazi kapchwa wala pizza shawa wando watu goji la pizza donc ubeidi na kubalukaya wanaanya wonsi wabikao ngwafango hazi sawa naye ngabali suala la kana linlau beji zinua hamangiso nyangu shabano rais wa sendika ya watangazaji hafariki kejarenga nsumbili diyo uyondo usiku mwanyanyao ya fariki undo usiku mwanyanyao ya retewa yenswabili arejeziwa kwa magobani halafu watangazaji wa bule lesu olelungu walendao kwa jawahi wafanyaye doi ya mwanyanyao hunu ya serikali warudi tena wadungu
watangazaji ani hamaizo amaka jafirisa wanyanyasi wanu wadoza kana wale mfale oside mfa maudu wadoza kana ele swala linu mkinishi hasisi ngarjore jeira ambayo kana wakati wa hezi ya Ahmed Abdullah Muhammad Tambi ngami Jabal Telet kanoba bufangu shati kati sinasibishwa na mpango ya kana rido hamba rambie ezendao nai rambie zitokiri uliho wera hiya titengelea mzima miongoni mwa waziri wa hensi ya hatu wakati hiyo waziri Abdurrahim Said Bakar wakati wenge waziri wahi matangazo timtsengelea biro yahe ya kaunu mde sifadir shahendia participer mpango huu sikamso ali juma rambie zitokiri kabla ya kanaera waziri shati mwambia wera ya mkomori kabla wera waziri bahi hakubali ezendao nai japo kahamba ezendao nro shazila ezendao nai hazikubali bahi baadhi haparabeti salam mwende vurema shishio waziri anipara ya kanabala badru mpango ula rais kazamjibi ya uzintar ma problemu ngebidio mpango uzima saba balatu mwambia ndo kana kabla ya wera rais kabla kwa waziri shawera ya mkomori kwamba ezendao na yabosa ukubali okane mahoza wa Komor wa yanshio hata nyimazoma na ngamu yanshio ngeza barindi ni zinu bozendao na hii mtosu butu zamba haupo mtosu dozilekeza za barindi ni mtosu demission izwe majaleo hamaka bati mrusubuti haimia fanya fasi hambia wazir suala hamanda ilo manyasu ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oui, baba. Nambar zamasihu. Na sawa. Namga sana ndio kwezi. Midani. Naam, manyasi Dani ngaona mrongo jumema de kaunde ransivan. Endelea. Avocat Leandre Madado upande wa reaction ya journalist. Watangazaji naam. Yazinongo jirio naam. Upande wangu mimi mjournalist kama si journalist Komori. Endelea kwezi. Odobli. Journalist lo Komori actuellement wa Abdalagwa na Ubeidi. De maana serikali wata hawa wafunge. Ndio namna hiyo. Inde maana serikali wanzo wafunge wakaze karo dabuka wanduda obahi shwa dunga zinu wanu makazilio nalo hani mandamu sobidaji tankili yahe parce que vanu bo mwana ma na waendelea journalist wonge bidiu ya kumba hakilio wankazaba kana isatongeza sinu suranzo Ubeidi Abdalagwa dabu kongwa ngwa kontra eta no nabukangwa mweza kweli na ronao hedi siku Ubeidi muparo akoparo ahendao baiki salama enda beza hezi rezilo njema rezilo mbi de meme kezi jaibera pele fanongo za bapiti yohi mahazamba walewa nivumbule journalist mzima apali ya huangua uwaindi ulohe namna hiyo ukuvre kote inu kaze jema zifanyishi haya zamba keze mbizifanyiwa hazamba se problemi hiyo seke wanuangua he gwanzima wanzo Ubeidi ya kedao wakati ya nzea beza hao sikaja wafanya nai katinda au kwa sida kwa ili sasa kwa mbaka dictature de namna hiyo amzanzani sio keza hangu njema nafanya sikatufanya misonza zambo wono donc narkera trableza kweli parce que mashana kwa Komori wamezi harmo hamana faida watiti bembana wili na wananongo watiti wabatani kwa si harmo hamu ya hanzo fanya hazi hao hukweli wono parce que quand on wanzo fanya hazi hao kejadi di reaction ya hamadi ajiri bala juzi yo kaya Ubeidi azula no ukitele swala ya mbo jina nuzise wajinga dote hama wakati tu walum hombo yande konze no ilanongo virana ya beta sindabo kako jaza ambaho kayo ujo ukiri riwono rais Donald Trump wa Marekani hazia journalist wa CNN ya kana ya timjibu ya tiuzise bati na mjibu shama ka solidarite ya wanyanya hoyo kana kwa jazia ani wauzi sema suala sha wareje harmaze media zao warudi waja wablame makalima yala ruwa na transition za unuvonze za unufara transition pia wakablame makalima ya rais yayamba Donald Trump sha unamwa Komori watse bala kit mem wakaanza harize mikrosi pool anizizima no inu ndoti isheza mbishao bala tuna kama nu shinde shatongeza wajiposhe wadharaulao. Non, moi la hadithi c'est que ma journaliste wala hedi mru hakawele wa akautiwa shatongeza Ubeidi azilo tusele suala uwa kabala waeshi ezajiri hata yakauzilwa juzi ya tulecheze ile suala la ukaya ha ende ha la guvernori mumali
donc ya gogo zikeza ngo zajiri wonti pia wazidifise ndafukana hata sosiyo walidati montage ya ubebi sizwa ngo kweli zamishiha ngo video na mbuka ngabo injustice chatime watehe wafanya watu watiti wapondeo ono donc kabili wa reaction soit directement soit indirectement kazajiri hata parce que ngabo mwanama tulianzamba yabo kali mungu swani le 9 euro utarejea japa bankadwa bili donc abona hada wala tiba journalist wala tutangazaji mtangazaji wani liomba haki hali taifa hilo olewa lazima wangu wa mezi olewa walotabu yayo walona nzaya walila faida za kinafsi ya journalist Komori Agwa na Ubedi actuellement ngobo barambu huwa kaya yabo wanile hazole fikra yangu kweli marhaba menji manyasi waripara onesa fikra yao wabonge wangalia tukufu wa Facebook FM mwambie na kana osiko maudu ranzido bosabi ili na dakika mengomiraru Ubedi la mshangama mtangazaji wa Facebook FM ngulindwa oturbinali ya Moroni ili yende anikiwa zifunguika ondo ndio azifanya haruma epirizo ya Moroni ngarjeo kana mkinishiha wamba ukana maudu ngondoa hukumu ele suala lahe mafura yamba ukana ngwanzo ate ordre public shahunu Ubedi hasa hafungwa ilo ndilo anzondo alirumia ukana le suala lahe mafura shahunu hadzito la kitangazaji hadzito amfuan hadzito la mbabufu rijua ya ukana Ubedi wasafu ngwane mahakama ukana banda waka humtsahara nzihale jumali swala lahe ze pointage ilo ndio wanzo aliheze shama udungwa jonda wadhukuru le swala la ukana hari hamba ukana ye mafura kayati hari hafumbua ya ukana mahakama waliwa mapesa ya ukana mapesa taba hakajajula ile de swala joka waenda huni riono watangazaji wendo wajusa hari pancarte hari mwambao ya ukana tindizo na abo maudu ya joka hukumla ngojoana wansipia wajuha wenzao beti salam eka waparwa ngojoana wansipia horohayabo haina mndu yende aparwani waziri fulani hauni director fulani haujao shawadiwa za ukana wadwa za ukana vanwe mwanyanyao hautiji ukana vanu bese wasawa ele ukana zinuzunda Ubedi kazina uparwa hunra haukana ya serikali ngo aminia ukana kwa tswani kathamani harmaswala hamandalinu ya serikali ngo wadharauo harmaswala hamandalinu shahama kwa tujirande light kwa tujini kakonti ya ukana enge Facebook serikali washindi wa hundu tartibu ya usisa Facebook FM hau ya ubaya Facebook FM jenamna wabaira Baraka FM jenamna wabaira Diokazi jenamna wajuoka na Jabal Tele baisha haba sainu ngendao bagabegea she jenamna wedambia hata Jabal Tele asiha yabo wanruwa dunga ya habo serikali kwa jajo paroka na haja wakangwa wajuoka na kabati mria josubuti yambe dongo zindu wa jina inde manaika wabese hama imaginalis hama wanruwa baliao za telefoni ni ze radio wazunguha harima omjiwaizi wa onroni no dunga serikali dingoni inde maneko bese amakazi tswa paswa shehitwa haukango aminia ukana kabati wakati suala hamanda linu lijoka ushinda liwa reje inde maneko wangaza tukufa Facebook FM ngamjori samihi riwasuli hatimu yaha mpango hatu wakati umu hauka ilera na daka 40 zisa zikubu na onda ula wakati kao rikareniki wao miadi abo ngenga rjore jelana osikwa maudu ngarjofanya edition special iliri juwe rimjulizeni enamna ikao mahakama haurambe enamna ikao odhulumifu na zifungo za manyasu Ubedi la mshangama jukanda za tolo ni procureur Humedi msaidie jumaizo ikao ndo wa decide hata mpaka labo ze jamaa pia sara Dingo hiri lemewa vatu Mimi hori dhulumu hatu Mwerivo haze haki zatu Shawe maho dhulumu ye masi Waetu kwa watu watutu